الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الصيام والقيام وسائر الأعمال وأن يغفر لنا ذنوبنا، آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، سنتكلم في درس اليوم بحول الله وقوته عن موضوع من مواضيع الساعة، أي الوقت الحاضر. كثرت عليه الأسئلة وطرحت عليه أسئلة عدة من قبل المصلين في جل البلدان الإسلامية. سنتكلم بحول الله سبحانه وتعالى وقوته عن صلاة العيد وإمكانية أدائها في البيت نظرا لظروف الحالية، ظروف انتشار الوباء، وهذا تفاديا لانتشار الوباء وكذلك للحفاظ على سلامة المصلين والمواطنين. Louange Allah. Nous le louons, nous implorons son aide ainsi que son pardon. Que les prières d'Allah et ses plus amples salutations soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses membres purs de sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, chers frères et sœurs en islam, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne, nos prières, nos œuvres pieuses et de pardonner nos péchés. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parlera d'un sujet d'actualité, car à chaque circonstance, les mots qui conviennent. On parlera sur la possibilité d'accomplir la prière de l'Aïd, la prière de la rupture du jeûne de Ramadan à la maison. Vu les circonstances actuelles, la pandémie, l'obligation de respecter les mesures barrières et la distanciation physique. Donc on est obligé de trouver une alternative. Heureusement, dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi shara Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toujours des solutions à chaque circonstance, car cette religion, heureusement, est valable à toutes les époques et dans toutes les circonstances. Donc on parle, chers frères et sœurs, sur la possibilité d'accomplir la prière de l'Aïd à la maison, avec les membres de la famille ou individuellement. Car ce sujet a été traité par les érudits de l'islam, par les savants de l'islam, même avant cette épidémie. Ce sujet a été traité dans les chapitres qui concernent le cas où le serviteur a raté la prière de l'Aïd à la mosquée, ou le cas où il a un empêchement majeur qui l'empêchait d'accomplir la prière de l'Aïd en groupe à la mosquée par une maladie contagieuse ou autre. Donc ce sujet, chers frères et sœurs, a été traité par les savants musulmans avant même cette épreuve d'épidémie, de pandémie de coronavirus. Donc, dans ce cours, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours avec une méthodologie scientifique, on va traiter ce sujet. L'institution de la prière du groupe, de la prière de l'Aïd à la maison, la manière et la façon de l'accomplir, ainsi de suite. فإخوة الإيمان، صلاة العيد شرعت في السنة الثانية للهجرة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأول صلاة عيد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة عيد الفطر بعد أن فرض الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية شهر رمضان. ففي السنة الثانية للهجرة فرض الصيام، وكذلك صيام شهر رمضان، وكذلك فرضت صلاة العيد. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على صلاة العيدين إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. فإخوة الإيمان، حكم صلاة العيد عموما، فصلاة العيد على ما أجمع عليه أهل العلم، أكثر أهل العلم، هي سنة مؤكدة، سنة عين مؤكدة. وقيل أنه واجبة فرض، وقيل أنها فرض، وقيل أنه فرض على الكفاية. هذا قديما، المذاهب الثلاث التي ذكرها أهل العلم قديما، ولكن أهل العلم المعاصرين أجمعوا على أن صلاة العيد سنة مؤكدة. ما معنى السنة مؤكدة؟ أي على الإنسان أن يصليها، فإن تركها بغير عذر يؤثم والعياذ بالله، يؤثم والعياذ بالله. وهذا فيما يخص حكمها إخوة الإيمان. Donc, chers frères et sœurs, l'institution de la prière de l'Aïd a été instituée durant la deuxième année de l'Hijr, après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et après l'institution de l'aube du jeûne du mois de Ramadan. La première fête
la première prière de fête de l'Aïd accomplie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celle de l'Aïd al-Fitr, la petite fête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, a été rapporté de manière authentique qu'il n'a jamais délaissé la prière des deux fêtes jusqu'à sa mort. D'où on tire le statut juridique de la fête, de la prière de la fête de l'Aïd. Donc, le statut juridique de la prière de l'Aïd, chers frères et sœurs, le consensus de la majorité des savants musulmans est une sunna fortement recommandée. Si on analyse, chers frères et sœurs, les avis anciens des savants musulmans, il y a trois avis. La prière de l'Aïd est une sunna fortement recommandée, c'est l'avis de l'imam Malik ainsi que de l'imam Shafi'i. Il y a un autre avis qui dit que la prière de l'Aïd est une obligation de groupe. Qu'est-ce que ça veut dire une obligation de groupe? Fardo على الجماعة فرض كفاية. Si par exemple certains serviteurs font la prière de l'Aïd, les autres sont déchargés. Il y a un autre troisième avis qui dit que la prière de l'Aïd est une obligation. Celui qui la délaisse sans excuse sera châtié. Mais le consensus a été fait que la prière de l'Aïd est une sunna fortement recommandée. Qu'est-ce que ça veut dire sunna fortement recommandée? On ne peut pas la délaisser sans excuse valable. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé la prière de l'Aïd durant sa vie. Chers frères et sœurs, le constat donné par les savants musulmans. Ils ont dit que l'avis consensuel de la majorité des savants contemporains est que la prière de l'Aïd, comme on a dit tout à l'heure, est une sunna fortement recommandée pour toute personne à qui la prière de vendredi incombe. Quelles sont les personnes à qui la prière de vendredi est une obligation? L'homme, libre, pubère, doué de raison et résident muqim. Pour les personnes n'étant pas concernées par l'obligation de la prière de vendredi, comme les femmes et les enfants qui ne sont pas pubères, qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, etc., c'est pas fortement recommandé à leur égard la prière de l'Aïd, mais c'est recommandé, mandoub. C'est mandoub, mais c'est pas une obligation, c'est pas une sunna fortement recommandée في حقهم. إخوة الإيمان هناك أمر آخر. صلاة العيد في البيت هذا موضوع درسنا. فقد قدمت مهدت فقط حول حكم صلاة العيد ومشروعيتها في الفقه الإسلامي. فقد اقتضت الأوضاع الحالية المتعلقة بانتشار هذا الوباء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، اقتضت هذه الأوضاع أن نتبع أحكاما استثنائية، منها تعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد. وفي الوقت الحالي إخوة الإيمان والعياذ بالله وهذا قدر الله سبحانه وتعالى يتعذر أداء صلاة العيد في كثير من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية في المصليات أو في المساجد. ولقد أفتى جل لجان الفتوى في كثير من البلدان الإسلامية في الجزائر وفي مصر وفي المملكة العربية السعودية وفي اليمن إلى غيرها، أفتوا بجواز أداء صلاة العيد في البيوت جماعة بين أفراد الأسرة الواحدة أو فرادى أي أفذاذا. وقد نص إخوة الإيمان فقهاؤنا الأجلاء على جواز ذلك لمن تعذر عليه الخروج إليها كما هو الظرف الحالي. والأصل في ذلك إخوة الإيمان قد يتساءل الإنسان عن أصل هذه المسألة. الدليل إخوة الإيمان، فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وكذلك البيهقي، وذكر هذا الحديث البخاري في صحيحه تعليقا، ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام أي مع النبي عليه الصلاة والسلام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. الحمد لله هناك دليل شرعي نستند عليه. وقد عنون البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكما أسلفنا الذكر أن هذه المسألة هي مسألة تطرق إليها العلماء قديما، أي ذكروها وتدارسوها قديما. فقال البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر
أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية بمكان فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر أي الجهات المدن الكبرى وتكبيرهم صلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة هذا كلام البخاري إخوة الإمام وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه من كبار التابعين إذا فاته العيد صلى ركعتين. انتهى قول البخاري في صحيحه تعليقا. وهذا يدل إخوة الإيمان على أن صلاة العيد لا يشترط فيها الجماعة كما ذكر أهل العلم قاطبة. فمن فاتته الصلاة مع الجماعة أو تعذر عليه ذلك صلاها ولو منفردا والحمد لله. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. حقيقة الله سبحانه وتعالى ابتلانا بغلق المساجد إلى غيرها ولكن في المقابل الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الناس أحكام دينهم. فحقيقة من بين الأمور التي يستفيدها الإنسان خلال هذا الحجر الصحي تعلم صلاة قيام الليل جماعة مع الأهل والأولاد والزوجة. وكذلك بمناسبة عيد الفطر يتعلمون أحكام صلاة العيد مع الأهل في البيت بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc chers frères et sœurs, le cours d'aujourd'hui est consacré pour parler sur la prière de l'Aïd à la maison. En ces circonstances actuelles, des statuts juridiques exceptionnels s'imposent, tels que la suspension de la prière du groupe de vendredi dans la mosquée, ainsi que la prière de l'Aïd dans la mosquée et aussi dans le Mussallayat. Les commissions scientifiques et les conseils juridiques théologiques dans différents pays musulmans ont statué sur la possibilité d'accomplir la prière de l'Aïd à la maison, en groupe, entre les membres de la même famille ou individuellement, car c'est le cas de la nécessité. Donc, chers frères et sœurs, c'est permis d'accomplir la prière de l'Aïd à la maison, surtout avec les circonstances actuelles. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. D'après un hadith authentique rapporté par le Bayhaqi, Abdul Razak, Ibn Abi Shayba ainsi que le Bukhari qui l'a cité dans son Sahih sous la forme affirmative, lorsque Anas bin Malik manquait la prière de l'Aïd avec l'imam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé sa famille et prié pour eux comme imam de la même manière que le fait l'imam. Donc il y a une preuve juridique dans laquelle sur laquelle on peut s'appuyer sur la possibilité d'accomplir la prière de l'Aïd à la maison, chers frères et sœurs, et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah. Ainsi que l'imam al-Bukhari a consacré tout un chapitre dont il a parlé des règles de celui qui rate la prière de l'Aïd en groupe à la mosquée ou de celui qui a un empêchement de l'accomplir, chers frères et sœurs. Donc, alhamdulillah, il y a des preuves juridiques pour l'accomplissement de la prière de l'Aïd à la maison. Concernant la manière et la façon d'accomplir la prière des deux fêtes, en général, chers frères et sœurs, la prière des deux fêtes est constituée de deux unités, de deux cycles, deux raka'at, sans appel à la prière ni iqama. On ne fait pas l'appel à la prière ni l'appel à la préparation pour la prière. Et sa lecture se fait à voix haute, biljar ikhwat al-imam. Il faut faire 7 takbirat dans la première unité, avec le takbirat al-ihram, avec takbirat de la sacralisation, takbirat al-ihram, avec takbirat la glorification avec laquelle on commence la prière. Puis, réciter surat al-Fatiha, le chapitre de al-Fatiha. Il fait également, chers frères et sœurs, il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de lire dans les deux unités après Al-Fatiha, surat Al-A'la, le chapitre Al-A'la, le verset 87, le chapitre 87, dans la première rak'a, dans le premier cycle, ainsi que le chapitre Al-Ghashiyah, le verset 88, dans la seconde unité, ou bien surat Qaf et surat Al-Qamar, comme c'est mentionné dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la deuxième unité, le deuxième cycle, Raka'a Thaniya, on fait 5 takbirat après le takbirat al-qiyam, après que le serviteur se relève de la prosternation, il fait takbira, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, puis
il fait 5 takbirat aussi. En d'autres termes, chers frères et sœurs, lors de la première rak'a, le fidèle accomplira 7 takbirat. Takbirat al-ihram incluse. La takbirat al-ihram, chers frères et sœurs, est un pilier de la prière. Et chacune de 6 takbirat supplémentaires qui suivent son sunnah mu'akkada fortement recommandé comme a mentionné les savants musulmans. Dans la seconde rak'a, chers frères et sœurs, le serviteur ou l'imam procédera à 5 takbirat dont chacune constitue une sunnah mu'akkada sans compter takbirat al-qiyam qu'il dira au moment de se relever de sujoud qui est une sunnah khafifa légère. Il y a un autre élément très important. Comment réciter ces takbirat, ces glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut enchaîner les takbirat sans coupure entre elles, en laissant juste le temps aux fidèles qui prient avec l'imam ou autres qui suivent de faire le takbirat et chers frères et sœurs. Mais dans d'autres écoles, par exemple l'école Hanbalite, c'est recommandé de faire des louanges, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala entre ces 2 takbirat, donc de prendre un laps de temps. Mais dans l'école Malikite, c'est déconseillé. De plus, chers frères et sœurs, concernant un élément très important, par exemple, celui qui va oublier ces takbirat, ces glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il se rappelle avant la fin de la récitation de surat Al-A'la, il va faire takbirat, puis il va recommencer la récitation de la Fatiha ainsi que la récitation de surat Al-A'la, et à la fin de la prière, il va ajouter deux prosternations, sujoud as-sahw, après la fin de la prière. S'il se souvient après recours, il ne peut pas revenir pour réciter cette takbirat, parce que cette takbirat est un sunnah. C'est quelque chose de recommandé. Mais un recours est une obligation. On ne revient jamais d'une obligation à une sunnah. Donc il va rectifier sa prière en faisant 2 prosternations avant la fin de la prière. قبل السلام إخوة الإيمان. فإخوة الإيمان فيما يخص كيفية صلاة العيد، كيفية أداء صلاة العيد في البيت أو في غيرها. صلاة العيد إخوة الإيمان ركعتان بلا أذان ولا إقامة، وكذلك يكره قبلهما صلاة النافلة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتصلى كما تصلى في المسجد، صلاة في البيوت. في الركعة الأولى يتم التكبير 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام إخوة الإيمان هي مفتاح الصلاة، من دونها الصلاة باطلة. فالإنسان يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 6 تكبيرات كذلك قبل قراءة الفاتحة، ثم يقرأ سورة الأعلى في الركعة الأولى، وهذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعبارة أخرى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 6 تكبيرات ثم يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ سورة الأعلى أو سورة قاف كما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الركعة الثانية إخوة الإيمان يتم التكبير 6 تكبيرات مع تكبيرة القيام أي الرفع من السجود. بتعبير آخر يكبر تكبيرة الرفع من السجود، تكبيرة القيام، ثم يكبر 5 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 5 مرات، ثم يقرأ سورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة الغاشية، وفي رواية يقرأ سورة القمر. إذا قرأ بسورة الأعلى في الركعة الأولى يقرأ بسورة الغاشية في الركعة الثانية، وإذا قرأ بسورة قاف في الركعة الأولى يقرأ بسورة القمر في الركعة الثانية كما دلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن السنن الواجبة إخوة الإيمان كما ذكرنا قراءة سورة الأعلى وسورة الغاشية، وهذه الصلاة تكون جهرا إخوة الإيمان، جهرا إخوة الإيمان. فالإنسان الذي يصلي في بيته مع أولاده وعائلته، فإن صلى مع زوجته فقط فزوجته تكون من يمينه من ورائه قليلا، تكون تتخلف عنه قليلا إخوة الإيمان. إن صلى مع أولاده ذكورا وإناثا فالذكور في الصف الأول والإناث في الصف الأخير إخوة الإيمان. والإمام يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 6 تكبيرات. بتكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، ثم يشرع في قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ولا الضالين آمين، ثم يقرأ سبح اسم ربك الأعلى إلى آخرها. وفي الركعة الثانية عندما يرفع من السجود يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الرفع والقيام، ثم يكبر كذلك 5 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة الغاشية أو سورة القمر إن قرأ في الركعة الأولى سورة قاف إخوة الإمام. وكما قلنا إذا صلى وحده هذه هي الطريقة، وإن صلى مع زوجته تكون من يمينه من جانب من خلفه قليلا، وإن صلى مع أولاده وإخوة مع والديه إلى غيره فهو يصلي الذي تقدم كالإمام يصلي في الأمام، والآخرون يصلون كمأمومين من خلفه الذكور ثم الإناث إخوة الإيمان. هذه طريقة صلاة، كيفية صلاة العيد في البيت إخوة الإيمان. Donc chers frères et sœurs, si le serviteur veut accomplir la prière de l'Aïd à la maison tout seul, on a décrit tout à l'heure la manière de la faire. S'il veut l'accomplir avec sa femme va se positionner derrière lui de côté droit. S'il veut accomplir la prière de l'Aïd en groupe avec ses frères, ses enfants, mâles et femelles, il y a tout genre confondu, donc celui qui assure la place de l'imam, il va prendre la place devant, puis le premier rangé pour les hommes, le deuxième rangé pour les femmes et les enfants, ainsi de suite. Donc, chers frères et sœurs, concernant le temps d'accomplir la prière de l'Aïd, on va l'accomplir quand, la prière de l'Aïd se prie le jour de l'Aïd, à partir du moment où les prières surérogatoires, an-nawafil, sont autorisées. C'est-à-dire lorsque le soleil s'élève dans le ciel de la hauteur d'une lance, à peu près 12 empans, environ à peu près 30 à 40 minutes après le lever du soleil. L'imam Ibn Rushd, dans son ouvrage intitulé Bidayat al-Mujtahid, dit: les savants musulmans sont en consensus sur le fait que le temps de la prière de l'Aïd débute quand le soleil est levé et se termine au moment du zénith. Donc le début, après le lever du soleil, d'une demi-heure, 40 minutes à peu près, et se termine avec le zénith avant la prière, avec la prière de ظهر إخوة الإيمان. فوقت صلاة العيد إخوة الإيمان يبدأ بحل صلاة النافلة، أي وقت الضحى، مع ارتفاع الشمس قدر رمح، أي مقدار 30 أو 45 دقيقة تقريبا إخوة الإيمان، أي بعد شروق الشمس بنحو نصف ساعة أو أكثر، ويمتد إلى الزوال قبيل صلاة الظهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه النسائي: فدعي الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإخوة الإيمان هذا فيما يخص كيفية صلاة العيد في البيت وكيفية أدائها وحكمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا ذنوبنا. فإخوة الإيمان عليكم بإحياء هذه السنة المؤكدة صلاة العيد في البيوت. Donc chers frères et sœurs, il faut raviver, c'est une opportunité de raviver cette sunna fortement recommandée, le fait de prier la prière de l'Aïd à la maison. C'est une occasion, chers frères et sœurs, pour créer un environnement de piété, de foi chez lui, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous combler de bénédictions et de miséricorde. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يبارك لنا في أعمارنا وأموالنا وأهلنا وفي كل أمورنا. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.